إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله الذي أمر بالإحسان إلى اليتامى ووعد على ذلك الثواب العظيم وفضل العظيم، وتوعد من ظلمهم قال بعذاب أليم. الحمد لله القائل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. عباد الله، شهر رجب ويسمى رجب الحرام، وذلك لأنه أحد الشهور 4 الحرم التي يحرم فيها القتال، وذلك أمر كان متعارفا ومشهور منذ الجاهلية. وتسمى رجب الفرد لأنه منفرد عن الشهور 3 الباقية من الأشهر الحرم 4، لأن ذو القعدة وذو الحجة ومحرم تأتي تباعا متوالية بعضها وراء بعض، ولكن رجب يأتي بعد 5 شهور، وهما من الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. الحمد لله. أما مسامات الله كفوك بركة أما كل ما نملا أبي نما من سندنا أكسر واتبه جون سيدا كذا نما وجته كابلتنا نما سو ولا إبنا تنما كونتلا كشماتوي كفتيني كونتي ولا إبنا دوكن نما يكو كونتي كدوتوي كسولة نما كتمدوكا ولا إبنا جونجولا كجون نما دولا karamɔgɔcɛ ka fɔ dɔw ala dalilaw la o de kosɔn i ka mɔgɔ ye min b'a fɔ alhamdulillah rabbil alamin. an tɛ ɲinɛ ne tanga ɲini ala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔya ma. sitana min kɛra kunmɔgɔfɛn ye, sitana min yɔrɔ ma janya ka bɔ ala ka nɛɛma la, an kan ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ ale tɔɔrɔya ma. adamaden i kɛra mɔgɔ sugu min ye i ni ɲɔgɔnnaw de bɛ yaala, i ni ɲɔgɔnnaw de bɛ kow kɛ. Setelah no kena dangat wae walima yoma jana ka bo ala hinala na dama ni shetana kala no fe se ka fana do ma jana ka bo ala hinala wala ko so do ma tanani ni ala fe kay kisi ka bo shetana to rema abo tora antel mina ana ko ban nema ani kisi ni ala fe ko jiri ala ci den baka muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amega mo waye ni ne to ka nema ni kisi ni ala fe ka jiri cire baka o cire an kisi da fo mo waye ba mina min da makabera ka tina salatu ga an dina fo mo waye la min da makabera ka tina salatu ga adala ko de kada na kado be da bamsuma abaja fa ma
ni ma no fula barika ni ma hina on te fu do ma min na fa so magat me ya do wa ni ka ani ya majidi ani ya barka abo to wala jemi ti saka fu da ala ma fu da ala kele bagatiya ina na mu da ala ma da ala kele bagatiya ni te kono no so da bola te ma da ala kele bagatiya ala ma ko to salaka ne no sen la te ado ta ala kele bagatiya la ka to sen na manya folo neno wasumana tei neno wahejitela tei neno wajanabona tei ala kele magatigali tei ama furu ke foro bagole ko mowati se da foi di mowa foka kanini ne wo fani kakane wala makuna fani da redan me debi ani ala anti se da foi boy ala ka da alama faya da ala su fani kella na ngo ke ami sababa so ko no amela jani ala mo kela amo na wala tendo ala ka dani ke tawati funanda o dani kono ala ele ka fisamante ya uke ka dani ke ka dani fo fisani nyoy masabala le kuke na ko fanande min da fisami nyoy abo fananya fo ala ma dani tanda dani ko subiya tere fo da ka do fisani do abo fanala ka o kuma yasu ya bala anda wati da wati no fo wanyo ka ma do ko tele wani ma ba se don korno miniti amma ba sa konno amma ba ko lobu seleni amma ba ko kalo masala ne ko kalo dan ka kare ta anifla o kalo dan do wono aga kalo ne wala ko kalo lo ma kalo ko kalo ne baraju de jiji kan wati minna ko kalo ne jumu farakabbu ni kurule ni jumu be sara pourcentage ni kabe do do farakani bal abe jugo ele ka timo fana ga bala jugo nyama o yo ma kala ngodo amo dole lani kala mbe boy sumaro makono de na do ko rajaba ko no be o dende de kala da ko do be o dende fana ti kala na ko do be jele ko fota da kala ma ko do be ya fu fa da kala ma kodo be masabala ako fo kalo mukre na bema masabala fana mafuri fo kada kalo ndoma ama ko no mare no wonida mule ko sa ngo ko kanta ngo temuta kasada da ne bato ke ame ko ko islama ya ko no faya to dalila ko ala ne ko ake to fo a chini da nafi nyene sini jama da baraji so wonida nana barake acheyalawa anyanawa beta tewa beta lakawa musababa makote alila alukuni ana dugu konoda ana dugu konoda sharia le dugu be kono kabila be kono bulonda be kono o beta tamano tarawele denga na sharia ni ladami bere sokono ale na ni contre le lié alla nana alla chiala ile digide bero fo bayan kai me an fa de tini ote bala ko le franka jubala na be bal famille kabila ko ni ta ala de fe ka fo ala masala ma ta dine be hankina do no bala ni si hankina do no dinana na ba da mi ta dinan do se dore to ka mo ya shu akela akaka ya da so la wolango tende fola da do ha ba kalo ma ala ka fo do be fola chile ka fo do be ba fo ene idan na ba du ka ba ibi ta ma chuwa do bali lo o ma kalo ke be rete slama ya ko betu ina ko ke sabari al-nabi ke folo ka nabi folo ka so ka ke ina ko sella do jahannama wa kuma ko sella juma min masani da la shabatu yi condition de sella de makuma la sun condition bala hawlo aga batu keiti atolo na on na perdu batu bela kasaro ya ka ko mafu ni to ina hada da majlis la kabul gono alfa jidi ma rajulun ladhi bu'itha fiikum chemba chimba hivi wetu bila chemba liko igaye chemba hivi bila chemba kabula John Chilema hivi ya dina ketuta joya hivi wetu bila joya liko ana bijali ko keso kile la wolo minna wale
n'a fɔra ko tigi jumɛn de tigila kuma fɔra ko i ka tigiya segin jo ma kaba n'a bato k'i yɛrɛ kɔrɔ ye jo kuma kɔrɔ filɛ dɛ donc bɛɛ kan ka janto a la aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أمر ربنا ولقى مقالة الدنيا والدنيا قرأت واتي دو في ساني يوين ويو أنا مقالة أنا كمين في ساني يوين سلام يكرر دمنا محرم كتبنا صفر ويكرر لنا ربيع أول ربيع ثاني جمادى الأولى جمادى الثاني نقول يا مفكر رجب أنا اللي بتكلم لنا ما شعبان رمضان نبى مفكر شوال أما في ذو القعدة وذو الحجة ونبتكلم عن الفلابا وكلام عن الفلابا على كناني ولا كلو كلو مكالي نادم نجا باتوك واتي توغا إبراجيل لوني شينا عليه الصلاة والسلام كو باركانا ni mɔgɔ min sigila ka hami ka joro ko ɲuman kɛli la n'a ma se ka kɛ a miirila ma ni ala to ka se kɛ n ye n'ala ka fanga kɛ n na n'ala to ka lɔri diya n tun bɛna nin kɛ n tun bɛna nin fɔ a ko fɔ nin kɛ a ma se ko ala bɛ baara tɔgɔ la bagaji dafani ta ka d'a ma cilen ko ten sallallahu alaihi wa sallam a b'o cogoya la n'a tigi sera ka kɛ cilen ale ni salatu wa salam ko tuguni ala b'a tigi baara kelen a b'a jidi ka kɛ 10 a ko tuguni k'a b'a jidi ka kɛ 107 a ko tuguni k'ala b'a jidi ka jidi ka jidi a ma dan fɔ a la donc o ye ko dan min bɛ baara ɲuman na a tɛ yen baara ɲuman limiti dɔn tɛ n'a ka kelen kɛ a bɛ se ka wolo min na ala de b'a dɔn bisimila o ye wagati bɛɛ mɛ n'a nana kɛ ka bɛ lɔgɔmakalo kɔnɔ a kɛra komi bagaji farala bagaji kan i n'a fɔ i b'a fɔ ko mois de bonus tɛrɛti de kabu wagati de tɔnɔbɔ wagati de o rajaba de bɛ ka kalo 7 ma lɔgɔmakalo tɔ o ye silamɛya kalo 11 12 ani silamɛya kalo 1 ye o ye jumɛn ye silamɛya kalo 1 ma min ko muharram a kalo 11 na kalo min bɛ bɔ yen et puis heji kalo na o de 11 na ye heji kalo yɛrɛ kalo 12 na ninnu ye lɔgɔma wagati de ye i b'a ye an ka sunkalo tɔgɔ fɔ ale fana ni ala de k'o kɛrɛnkɛrɛnya ka baraji dɔ ta k'a d'a ma ka bɛn sunkalo la fɛn min fana bɛ sɔrɔ sunkalo kɔnɔ a tɛ sɔrɔ kalo tɔ ninnu na masaba ala de ka tilali kɛ ten ka fɛn o bɔ ɲɔgɔn ma silamɛya ka di ten de i bɛ yɔrɔ yɔrɔ n'o ko règlement de ye nin tagamaw de kan masaba ala de fana bɛ nin tagama ka bila ten ka bila an ni senkɔrɔ an fana bɛ tagama n'a kan an bɛ bɔ an kɛnɛ la n bɛna barokan na an kan ka darisu jumɛn de ta ka bɛn nin kalo in ma kalo in kana siga ko ala ka kɛ lɔgɔmakalo ye kalo fisamatɛya ba de kalo ba de ani kalo tɔw tɛ se ka kɛ kelen ka sababuya kɛ ala k'ale belebele latigɛ cira ali sɔrɔ ko sara fana ka hadisala ka di a la ka rajaba fana tɔgɔ fɔ hadisala ka yira ko lɔgɔmakalo de o la masabana a ka fɛn dɔ kɛrɛnkɛrɛnya ka bɛn wa nin waati ma walima cira ali sɔrɔ ko sara ka nafa dɔgɔyɛ fɔ ka bɛn ni kalo ma ni nafa min dɔ b'a kalo kɔnɔ walima hadisala wa a ma fɔ i ni datugu la a ko tɛmɛnen kɔfɛ a ko k'i y'a ta'zimu zaman ni mɔgɔ min ka wagati dɔ bonya k'i y'a dɔn ta'zimu ba o ye ala yɛrɛ bonya de ye n'a fɔra ko nin ye kalo ba ye i bɛ kɛ ka ko babaw kɛ o kalo kɔnɔ bato la min ɲɛni de dɔ ma bɔ i yɛrɛ la a y'o mina si k'i bila la a ko yɛrɛ k'a tigilamɔgɔ ka ala yɛrɛ de bonya ma kalo bonya donc kalo bonya tɛ ka mɔgɔ min yɛrɛ la mais ne bato kɛra wagati min kɔnɔ wagati tigi kama a ko yɛrɛ la ko ka bonya masini kɛ ala de ye a ko a junubu fihi a'zam ni mɔgɔ min fana ka junubu kɛ nin wagati kɔnɔ a junubu ka bonya a ka biri ka tɛmɛ wagati tɔw junubu kɛli kan hali n'a kɛra olu ta tɛ bɛn junubu bɛ kɛ wagati si mais n'a kɛra lɔgɔmakalo kɔnɔ o kuma fana ka ca la a ko yɛrɛ fana wa ta'atu fihi ajruha akbar a ko yɛrɛ ni mɔgɔ min ka bato fana kɛ a kɔnɔ wallahi ka baraji de ka bon fo ka dana tɛmɛ a ko la mɔgɔ kan k'i yɔrɔ jɛ ka bɔ dɔɔni yɛrɛ la ko kɛli la ka bɛn kalo ma ka ko dɔ yɛrɛ la ka kɛ kalo na mɔgɔ kan k'i yɔrɔ jɛ ka bɔ o la a ko fo n'a ka dalila sɔrɔ a la a bɛ se k'i sen k'a la walima k'i bolo kɛ o la ka baara k'a la a ko tɛmɛnen kɔfɛ yan waati b'a fɔ nasa أن الصيام شهر رجب كامل لها فضل خاص
ako dɔba bisimila ko ni mɔgɔ min ka kalo min bɛɛ don dɔw b'a fɔ ko rajaba ye kalo ba ye ko ni k'a bɛɛ don ko baraji baba dɔw b'a la o b'a fɔ mais i bɛ cili na hadisaw fana sallallahu alaihi wasallam i tɛna taa hadisa sɔrɔ min b'o fɔ la bɛɛ cili na ɲɛnɛmaya bɛɛ a ma deli ka kalo si tile 30 de fɔ sunkalo cili na ɲɛnɛmaya bɛɛ a ka kalo min don fo ka taa se a cɛmancɛ ma o de kɛra Shaaban ye Shaaban ye kalo ɲuman ye min bɛ nati n'a bɔra sunkalo bɛ na ça veut dire kalo min kɔfɛ rajaba kɔfɛ min bɛ na o de ye Shaaban ye an b'a Aisha ka yira ko cili ka waati caman don Shaaban kalo la ma rajaba ma fɔ i b'i janto o la i bɛna kuma tɔgɔ la o baw mɛn ko ni mɔgɔ min ka sun caman don waati min na ko baraji ka ca dalilate ka bɔ cili kumakan na min ma yira ko barajiba bɛ sɔrɔ a la i bɛ sun don maa tɛ kɛ ko maa bɔ ye o la i n'a fɔ mɔgɔ maa tɛ ko ka n ci ka n bila la mais n'a kɛra fɔ ka baraji dɔ miiri min ma fɔ baraji tɛ sɔrɔ o la ala ka yɔrɔ diinɛ ye ni ala bɛ baraji di fɛn na a yɛrɛ bolo a yɛrɛ b'o fɔ a ko tɛmɛnen kɔfɛ a ko y'a mɛn lɛnnikɛlaw ka kuma fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko e ka hadisa mɛn ka bɛ rajaba la Ibn Qayyim n'a ɲɔgɔn na o ko hadisa ninnu caman bɛ yen ko sen t'a kɔrɔ rajaba bɛ komi kalo tɔw masabala de ka tɔgɔda tigɛ bato nɔgɔya i ma i seko k'o la kiri na mɛn ko b'a fɔ ko tusali ale man sɔrɔ lɛnnikɛ awali lɛnnikɛ yawm jumaa fi rajab o b'a hadisa dɔ fɛnɛ ko ni mɔgɔ ka rajaba lu juma fɔlɔ su ka ɲɛnɛmaya o bɛ baraji baba dɔw fɔ ko masaba ala bɛ o d'i ma i tɛna o kuma sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ i yɛrɛ fana tɛna sɔrɔ cilen kumakan na sallallahu alaihi wa sallam Imam Nawawi ko salatu raghaib a ko o seli de fɔ ten ko o salatu raghaib a dɔw bɛ kɛ fila et puis o bɛ kalanw k'a kɔnɔ o bɛ suraw kɔli o bɛ ayaw kɔli a ko Imam Nawawi ko hadisa de ani barokan dɔ de a ma minɛ ka bɔ cilen na sallallahu alaihi wa sallam ka sari ka mɛtɛrɛ misaw filɛ i tɛ nin kuma tɔgɔ la sɔrɔ ko cilen tun bɛ seli de kɛ rajaba kɔnɔ o de ko raghaib i tɛna hadisa tɔgɔ sɔrɔ a dɔw bɛ yen o b'a fɔ ko cilen na sanayɛlɛ kɛra ka bɛ kalo min ma o bɛ baro ka tɔgɔ la fɔ mɛ hadisa t'a la a dɔn n'i bɛ kuma silamɛya tɔgɔ la f'i ye silamɛya kan de fɔ donc n'a bɛ tɛmɛ n'a bɛ sɔrɔ silamɛya kɔnɔ kuma ka ca i kana to mɔgɔw b'o n'i la ka fɛn tɔgɔ bɛ ɲɛnɛmaya i kɔfɛ i fɛn tɔgɔ kɔfɛ walima i ɲɛnɛmaya min kɔfɛ ka taa sɔrɔ dalila t'a la sini ɲɛma ni mɔgɔw sera o bɛ na ne yɛrɛ n'a bɛɛ lajɛlen kɛ i ka min kɛ i ka bɔ min mɔgɔw bɛ na yɛlɛ na ten donc dɔ kana kɛ dɔ ka fili sababuya ye o b'a fana kɛ ka bɛn waati min ma kalo tɛrɛ 27 ko ni mɔgɔ min ko cili sɔrɔ sabula ma kɛ ka sanayɛlɛ kala ka bɛn ni de ma o bɛ sutɔgɔla ɲɛnɛmaya o bɛ wajibi ni fɛn ninnu kɛ i b'a fɔ tigilamɔgɔ ye a bɛ se ka wajibi kɛ ka cili na kisa fɔ mɔgɔ ɲɛnɛ mais k'a fɔ k'a tɛrɛ ka bɛn rajaba ma cili yɛrɛ sallallahu alaihi wa sallam a m'o fɔ Ibn Umar m'o fɔ Ibn Abbas fana m'o fɔ Umar yɛrɛ tɛ an b'a Aisha o fana tɛ Abu Hurayra ta ni ka hadisa cɛ o tɔgɔ fɔ n'i ma ninnu tɔgɔ fɔ i ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ hadisa la i tɛ se ka hadisa fɔ hadisa kɛnɛ i ma Umar tɔgɔ fɔ i tɛ se ka kɛnɛ fɔ f'i Umar den tɔgɔ fɔ i tɛ se ka hadisa kɛnɛ tɔgɔ fɔ f'i Ibn Abbas fɔ i tɛ se ka hadisa baba fɔ f'i Aisha tɔgɔ fɔ walima i bɛ Abu Hurayra ka tɔgɔ fɔ a n'a hadisa lakala caman bɛ yen mais olu si ma ni hadisa lakali ka fɔ ko sanayɛlɛ kala ka bɛn ni waati ma sanayɛlɛ fana kɔnɔ kisa dɔw de fɔla nka minnu ka t'u jate yɛrɛ la a fɔli la i ka t'u jate yɛrɛ la a kuma na ni fɛn min kɛra ala t'o dogo mɔgɔ si la n'a ma kɛ mɔgɔ sɔrɔ bɛ miiri ka fɛn dɔ inventer k'a fɔ n'a ma fɛ ka kisa o fɔ a bɛ kisa fɔ mais kana fɛn dɔ fɔ silamɛya la mɔgɔw k'a faamu ko bato de ka kɛra donc n'a bɛ ten a ka kɛ ni dabiya dɔ ye donc i bɛ jate o kɔtɔla fana na a ko tɛmɛnen kɔfɛ kɔɲɔ dɔ bɛ yen o fana bɛ mɛn o bɛ nin waati ɲɛnɛmaya dɔw yɛrɛ bɛ mawuludi kɛlɛ ka bɛn a ma ko yɛrɛ de bɛ kalo ba ye sana yɛrɛ fana kɛla kɔnɔ o la ne mawuludi fana kɛla kɔnɔ k'o bɛ bɛn o ko bɛ dabiya la dɔw ko k'o bɛ dabiya di a kɔmɔgɔw ma ka da o kɛcogo la dɔw yɛrɛ bɛ jaba yɛrɛ fɛte ka bɛ jaba kalo minɛ fɛti k'a kɔnɔ a bɛ fɛti de kɛrɛkɛrɛ ka waati dɔ kɛrɛkɛrɛ i b'a fɔ k'a ma ko bɛ dabiya la ka bɛn o ma dɔw fana ko jinɛ ale sɔrɔ tɔ sara ka umra kɛrɛkɛrɛ ka bɛn jaba ma an b'a Aisha k'a di sabu la fana tigɛya a ko jinɛ ma deli ka umra kɛ ka bɛn rajaba ma ciden na umra fanba bɛɛ bɛnna zulukada ma silamɛya kalo 11 la donc e bɛ wɔrɔ ma kalo ciden ka umra kalo kɔnɔ basi foyi t'a la o kalo de bɛ bɔ yen hiji kalo de la donc fana ko ciden ka kantigɛli k'a kɔnɔ i bɛ janto yɔrɔ fana na ciden ale salatu wa salam n'a ka kantigɛli ka tulu don a bɛna fɔ bɛɛ de n ka kantigɛli kɛ ka bɛn rajaba ma a n'o ɲɔgɔnna selima ni selideni selima na ciden ka kantigɛli kɛ hali a fɔra ɲɛna ko saga 2 gerema 2 donc o la ɲɛnɛmaya la o dɔnna a b'o cogo la
den cina ren salatu wasalam ko akita ko me ko sela ko ya te min dogonni wala ni Allah ma sama me ka tan do fleta afaroka amma ko be dabiya chamanya adama ka ke jatola do do fo ka be ni watima wala mo ko ko tan do ba fo me ka ko na ka mo chilina o ma ko be dabiya la wala fa da ida ga jama dama amma da re shaban dama yesu maro la ansira o do do la fo bismillah do mamba me ka fo ka lambe ka ta chilima ani kuma ka cia ini jato kula do se ka ko kuma nyama di sikatala me akuma nyama yoro le kana fo ka la sikile chilima sallallahu alaihi wasallam agara ko mo da histoire de fo ile ka ki to fo la me ile na ma ko nke abi le to fo la kile ka ke de ka no na se chilima abi bele o ko da chila alayhi salatu wasalam ko ni ni ba akuma ni da ani ya mutaaddidan fa yatabawwa maqadahu min an-nar akuma mo ni ka fo fo le mamma minke wala ka fo la ni la ko ni ka fo wala ni ka ke ka fo minte ko ya ko la mo nya ka place réservé jahannama ko wala kama fo mo ni ko do la ni ma ni na ta ko ke afla ke mais chile to c'est très fragile kana ko tika akoti mo ni ko fe o ba ko ma tuni ko sola ko ga ibu ko no e sura do krekre ya ka sura to ga fo ko sura to ga kara ko no sebila chile seli do fo sura ni ni de kara o sebite chile alayhi salatu wasalam mo ke aba fo le akamni il est préférable wala arafo chile tu karteri kan ni sura in karasenna ina ko senda senden adatu kana غاشيه هذا ذاك حديث الغاشيه اتكتب كذا نون والقلم وما نون والقلم اتكتب كذا سبحان قاف والقران المجيد سواء قاف تعبير تكتب كان كان كبواتي بما من اللي كما بريسيزي akaka men janto kan ne ko so kuma to la folida o kala da ni chini na go kiyama ka bismillah ko de kan fo ko fo mo woni ne ina ko ni kuma gargara domin da toda wani kama mini lagarba ni da jina ka tafi kuma sun fai akwai tafi ko fe ko ba foro ko sha'aban kalo rajaba kalo ko rajaba kalo ko cire ka bisa da fa ko rajab shahrullah ko rajaba ana kalo ne wa sha'aban shahri ko cire ko sha'aban rajaba ko fe kalo ne ko alila kalo ko wa ramadan shahru ummati ko suna da kalo ko ummatu wa kalo ina ko ne ba bisa ko amma ko da dalila kazale da Allah da sanin lambi ayyama ndima masaba ala balakai muharram kuma da fara sana ka da fara wannan da aka ta alama shahrullah muharram ko fara me rajabata alimi maqud dalila kana kuma ne kuma kan musu kuma mai ina ba mu ai da ko da ko fara da ba wuri kuma da ba wuri kuma me da fo da wuri ko da ina fa da ko da ko ta ko dinan ta abure an kiyama jora da wuri da zamu precision da akwai da ni ko fa ayefo ko jini a nini sɛbɛn sɛbɛn da bisa nin fɔ a ko a bisa ko a kama an tɛmɛ bɛ kan ka jɔ o de ye ko ni ka fɛn fɔ ne ma ne ma min fɔ ale ni man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fa huwa rad a ko mɔgɔ mɔgɔ ne ka kɛ ko do kɛ an ka diinɛ nin na min t'a dɔ ye a ko fɔ dɔrɔn banaji bɛ segin a tigilamɔgɔ de ma e kuta ala de bɛ mɔgɔ banaji ala de b'an sara di mɛ ko ni mɔgɔ min ka fɛn dɔ kɛ diinɛ nin na min tɛ diinɛ dɔ ye a bɛ segin a tigilamɔgɔ ma ka da kuranɛ kɛ kuranɛ aya la ala ko yɔrɔ min na al-yawma akmaltu lakum dinakum ala ka aya laban min kumakan laban min jigin kuranɛ kɔnɔ kuranɛ ko bana silamɛya kuma tɛ fɔ tuguni ni ma tɛ fɔ ko de ko sariya kura ma jigin o kumakan laban ko de o bi lóyìn na a kɛra arafa lónìí sani siniɲɛsɛnni ye bi o ala jiginna ka bɔ o de ma ka cilen to heji la ala ko ma bi lóyìn na ala ŋa yɔrɔ min na n ka silamɛya bɛɛ dafa ka d'a ma wa atmamtu alaykum ni'mati n nɛma la bɛɛ tini a kan wa raditu lakum al-islam diina n diyara silamɛya de ma diinɛ hali ye ala to kɛra bolo min na ka ne sɔrɔ o de ye silamɛya ye o fɔli kɔfɛ an bɛɛ kan k'an janto an ka fɔta an n'an ka kɛta la kɛnɛkɛnɛ bolo la ka bɛn silamɛya ma alisadala an b'a sɔrɔ ka kan cidi ko man amila amalan a ko ni mɔgɔ min ka baara dɔ kɛ baara la laysa alayhi amruna fa huwa rad baara min kɛ ala baara dɔ ye a ko baara tɔgɔ la bɛ ka segin ka taa a tigilamɔgɔ ma ni de b'an bila la nin fɔli la nin y'u hadisa belebele ani nin kuranna aya kama bɛn ni bɛ mɔgɔ ka batu kɛ la waati de kɔnɔ sabali a to bɛnbɛn kala kuranna kɔnɔ bɛnbɛn kala hadisa la bɛnbɛn kala sɔrɔba babaw kɔfɛ
lɔnni kɛra kisɛ gana min nana dalle kala olu kɔfɛ n'a fɔra olu bɛɛ bolo i b'a ye a kuma sɔsɔli tɛ k'a la ala fanga se ala yafa ma a ko tɛmɛnen kɔfɛ i b'a fɔ mɔbili ye o n'a yɛrɛ bɛ ka bato dɔ kɛrɛkɛrɛn ka kɛ wagati min kɔnɔ a b'a fɔ bato dɔ kɛ yala bato kɔnɔ bɛɛ de ye ne wa i b'a fɔ yɛrɛ k'ale yɛrɛ a ɲɛnɛmaya bɛɛ bato de a bɛ wagati min ta ka taa balo ɲini a n'a ɲɔgɔnna o b'a yɛrɛ wele ko repo sinon repo kɔfɛ a bɛɛ bato o de kosɔn n'adamaden de n'a tɛ seli la a bɛ zikiri kɛ la i bɛ dɔ ye n'a tɛ seli la a bɛ dugawu kɛ la i bɛ dɔ ye n'a tɛ seli la a bɛ sinji tugu la i bɛ dɔ ye n'a tɛ seli la a bɛ badenya la i bɛ dɔ ye n'a tɛ seli la a bɛ kuma ɲuman fɔ la nin bɛɛ ye bato de ye donc silamɛya yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya bɛɛ ye ala ko fo n'a ka wagati min ta k'a bɔ ala ko la sinon a bɛ ala ko de ye n'a tɛ ala ko dɔ la a bɛ dɔ la n'a tɛ dɔ la a bɛ dɔ la ni min wagati sera a b'o bɔ a sira fɛ donc n'a ma silamɛcɛ ɲini o ko nin wagati la n'a bɛ min kɛ k'a bɛ se ka seli a kan ka seli n'afɔ seliw cilen k'o fɔ sallallahu alaihi wa sallam a bɛ se k'an profiter k'o kɛ wagati min na n'afɔ sun cilen tun b'a bolo a y'a profiter k'a kɛ o n'afɔ sun bɛ jumɛn ye lundi jeudi o n'afɔ sun bɛ jumɛn kalo kalo tile 13 14 15 cilen tun b'o bɛɛ don a si kɔnɔ i ma ban nin bɛɛ la o k'i ka sun bɛ choisi k'o di Rajaba kalo ma ka waati dɔw to yen ciden min cili ma ale yɛrɛ ka min kɛ i ma ban o la i bɛ dɔgɔya kelen yɛlɛ tuguni i b'a ye kuma tɛ bɛlɛ an ma ban kati kuma bɛɛ la o yɛlɛma ni kati bɛlɛ kuma ye an ma ban n'a silamɛya na i bɛ na ni diinɛ bɛlɛ kuma ye o kuma ka ca dɛ ba diinɛ bɛlɛ de tɛ yen i bɛ jate o la ciden ale musola tun sela ni muhadamu tun sela a tun bɛ sun don a tun bɛ kɔnɔntɔn a k'o don a ko n'a ka tɛrɛtɛrɛ bila san wɛrɛ bila a si la kɔnɔntɔn tan a b'o don i b'o kɛ o de ye ciden tɛgɛ se sɔrɔ sallam ni ɲɔgɔnna san kalo sera i bɛ se ka bato kɛ k'i yɛrɛ ma sunya ala la i jilaja o bato kɛli ma k'i ma sunya ala la sun b'o cogoya la seli b'o cogoya la a nagafila bolo ma a ye sunkalo na se misi ala yanni dɔɔni sɛgɛbɔw b'o cogoya la bin bɛ ɲɔgɔn ye bangebagaw ka i bangebagaw ladon o b'o cogoya la a fɔ fana zikiri o fana bɛ yen o b'o cogoya la ka fraternité badenya ka badenya don i ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ i semi ɲɔgɔn la ka bɔ i sama ɲɔgɔn la k'o to lazuga o b'o cogoya la hali ka taa furu yɛrɛ filɛ kaburuso la o fana b'o cogoya la ni bɛɛ ye bato i bɛ se ka min k'i si bɛɛ kɔnɔ ni waati min fana sera Rajaba na ɲɔgɔnnaw i kan ka profiter k'o fana ɲɔgɔnna continuer mais ka na fɔ de sisan nin bɛ kɛ Rajaba kɔnɔ k'a préciser ka d'a ma ale mako bɛ dabiya la kaba tuguni ka baraji dɔ fɔ a la ciden ma baraji min fɔ ale fana mako bɛ dabiya la donc i jɔ t'o la mais i bɛ se ka fɔ bato ninnu min bɛ yen ala k'o fɔ an ɲɛnɛ k'o baraji fɔ a bɛ se k'o kɛ Rajaba kɔnɔ ka kɛ Zulkada kɔnɔ ka kɛ Zulhijja kɔnɔ ka kɛ Muharram kɔnɔ ka sababu kɛ ninnu bato kɛmɛ-kɛmɛna bɛɛ a baraji bɛ yen a baraji bɛ yen i bɛ se k'o fɔ basi t'a la kuranɛtɛrɛ filɛ kɛ ko ni mɔgɔ min ka harifi kelen fɔ kuranɛ kɔnɔ k'o bɛ ka baraji tan o ma fɔ Shaaban o ma fɔ Rajaba kalo bɛɛ waati bɛɛ ni ko bi a ye kɛ baraji tan si baraji mugan mi baraji 30 i ko bismi baraji 30 o b'i bolo fɔlɔ i bɛna kuranɛ joli de kalan i bɛna aya joli kalan i bɛna harifi joli de fɔ bɛɛ kɔnɔ donc ni mɔgɔ nana se k'o kɛ ka bɛn waati ma baraji de farala baraji kan donc mobili kan ka jate o la a y'a mɛn ko baraji bɛ fɔ waati bɛɛ mais ni ninnu lɔgɔma waati sera k'i la profite a ko tɛmɛnen kɔfɛ o n'an kɛlen tun bɛ ka kuma de fɔ i ka hakili to o la n'i yɛrɛ jaba joli la olu fana ko k'i kumakan nin o tun b'a fɔ diinɛ ko Rajaba shahrul zak ko Rajaba ye sɛnɛkɛ waati de ye sɛnɛ tɛ bɛn min bɛ siyɛn dugu ale tɛ a kɔrɔ de ko Rajaba ye bato ɲɛbilali kɛli de ka courage ni motivation daminɛ bato la Rajaba ye kalo de ye bato entraînement de kɛ waati min na Rajaba ye kalo de ye i n'a fɔ sɛnɛkɛla bɛ sɛnɛ daminɛ waati min na n'o ye Shaaban o de ye sɛnɛfɛnw bɛ sɔn ka ji don ka n'a bɛ yiri ɲɛnɛma ka taa sɛnɛfɛn ninnu tɔgɔ bɔ sunkalo la kuma de di Rajaba kɔnɔ i b'i ka santé jate filɛ Rajaba kɔnɔ i b'i yɛrɛ tester bato kɛli la Rajaba kɔnɔ harifi ni fɛn min tun bɛ sɛnɛ kuranɛkalan na seli kɛcogo la k'olu lajɛ Rajaba kɔnɔ i bɛ question réponse diinɛ k'o la sunkalo tutu la i b'a fara ɲɔgɔn kan Shaaban kɔnɔ i bɛ to ka examen kɛ ka entraînement kɛ ka filɛ sɛnɛ na min kalan ale tɛmɛna wa sunkalo la sisan i b'a pratiquer daminɛ
ida ko magana to la ka rada wala ka fa suwar la sha'ban ne sai ka nawa suwar la idan ko na kara ida ka so mo chama aka fadin be ko na ko arzika kala ni kasigi o moy shaytan o moy shebuba wanda shebisa ba don to ko na kutu jigine tele sa ba ka ko na be fle ka be kala tele sa ka be dum ka jigi tele sa ba no ta tele ta ina da tuwa da su wani gwado a preparation a da damar wati ndani da kan ji ta tubla alhamdulillah mun da sa azza wa jalla ya fada mun da musulman et ça c'est un drame Allah de fada mun da musulman pour et ça c'est de pour sa cause alors vous êtes vraiment des agneaux qui avec lui qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et restez sur cette terre là jusqu'à votre dernier souffle et alhamdulillah on s'interpelle à la crainte d'Allah et tout ce que le serviteur va faire qu'il fasse cela pour la cause d'Allah, l'unicité d'Allah et rien d'autre que l'unicité d'Allah. Car c'est ce que l'on gagné va profiter ici-bas et même dans l'au-delà. Et il sache, Allah accepte certainement l'adoration de ceux et celles qui font rien de tout pour la cause d'Allah. Car c'est ça le but de son existence sur cette terre. Alors quand il ne fait pas ses actions, ses adorations pour la cause d'Allah, sincèrement il est perdant de son vie d'ici-bas et même dans l'au-delà. Et qu'il sache, ce mot Babon est fait pour s'aimer et on va récolter le jour de la résurrection. Alors qu'il ne joue pas avec ça. On est compte tenu de la dise du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous dit Man adasa fi amrina hada ma laysa minhu fawalat. Il dit encore que quelque chose, un acte, une action dans la religion qui n'était pas partie de la religion, et il le mérite lui reviendrait. Cette mérite, on ne va pas voir ses mérites. Quand c'est pas Allah qui lui a ordonné de le faire, il n'a pas de mérite en un mot. Il n'aura pas de mérite en un mot. Car l'islam, c'est la règlement, c'est les règles. C'est Allah qui nous dicte, et il a dicté son prophète, lui aussi nous a dicté, et il a été un exemple pour nous. Il a fait la pratique. Tout acte en islam, c'est le prophète qui fait la pratique d'abord, enseigner sa communauté, et il continue. Voilà pourquoi tu dis, nous attestons que le prophète alayhi salatu wa salam est resté sur cette voie jusqu'à son dernier souffle. Il a mérité sur le sentier d'Allah jusqu'à son dernier souffle. C'est ce qu'il a dit, tout ce qu'il a ordonné de le faire, tout ce qu'il a dit à sa communauté, à ses serviteurs, il a fait. Et lui-même, il a fait la mise en pratique jusqu'à son dernier souffle. Alors que c'est comme cela, dans la religion, tout ce qu'on veut faire, on doit aller interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui maintenant qui va nous donner la réponse. Voilà pourquoi la cause de la révélation de Qul Huwallahu Ahad, la cause de la révélation de Duha et plusieurs sourates, Jamila, surat Duha, Jamila allait rencontrer, il y avait une mécréante, elle est devenue musulmane, une mécréante qui allait croiser le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui posant des questions sur sa religion. Comme tu dis, ton Allah, c'est Allah qui est au-delà de cette cieux. Bismillah, parle-moi de ce Allah. Il pose la question sur la religion. Ce jour, le prophète dit, je n'ai pas de réponse actuellement, à l'instant T, va et reviens. Ça, c'est le prophète qui dit là. Il dit, il n'y a pas de réponse. Sur le Duha, la cause de la révélation. Il dit, il n'y a pas de réponse. Et il va, elle revient avec ses membres, ses fidèles, il pose encore la même question. Le prophète, dans ta religion, quel état elle pose la question. Le prophète dit, je n'ai pas encore reçu la réponse. Va, revient le troisième jour. Elle va, elle revient. Je ne dis pas par là, le prophète, c'est un prophète qui pouvait répondre. Il pouvait parler avec sa passion, mais il n'a pas fait cela. Il a dit à Umm Jamila, va, reviens, je vais te répondre. Si c'est le prophète qui fait ça, et nous qui suivons la cause du prophète en tant que les imams, en tant que les ustads, où est la honte quand ton fidèle te demande un petit dit je ne connais pas, où est la honte ici? Voilà ton prophète qui dit il ne sait pas, il ne connaît pas, il n'a pas encore reçu la réponse. Et il attend, ce troisième jour après, elle revient en Allah, elle dit ton Dieu t'a abandonné, il t'a refusé, ton génie qui venait avec toi, le shaitan, le Satan qui venait derrière toi, il t'a laissé. Elle parle de Jibril comme ça. Là, Jibril, que c'est un shaitan. Et il dit que shaitan, c'est-à-dire le diable qui venait au prophète, qu'elle est plus venu. Et voilà qu'on a la réponse au Doha, c'est-à-dire, et Allah t'a pas abandonné, il t'a pas délaissé, il t'a pas donné go.
C'était juste pour montrer à ta communauté, cette religion, c'est moi à ma religion. Même toi, le prophète, quand je ne te permets pas de dire quelque chose, tu ne dois pas le dire dans la religion. Et il n'a pas répondu. Il dit, c'est pas. Dans une autre page, Allah dit, il dit, le prophète Mohammed était quelqu'un qui ne partait pas au hasard. Il ne suivait pas sa passion dans sa parole. Mais il disait quoi? Tout ce que Allah lui dit de dire, c'est ce qu'il disait. Et c'est ce prophète qui nous dit sur le Seigneur, quiconque fait quelque chose dans cette religion qui n'est pas de la religion, il n'a pas de mérite. Il n'a pas de récompense. C'est pour cela là, nous avons cité qu'il y a des actions, des adorations, on attribue sur ce mois de Rajab. Le mois de Rajab, c'est quoi? Allah qui a créé les 12 mois, en calendrier régime. Et le nom de ce mois, c'est Muharram, c'est le Muharram Azul-Hijjah. Muharram, c'est le premier mois. Allah a fait de ce mois-là, parmi les mois sacrés, un mois de bonus. Le deuxième mois, c'est le mois de Safar, et ensuite de cela, on a Rabi Awal, Rabi Sani, Jumada Oula, Jumada Sani, sixième mois, Jumada Sani, septième mois, Rajab. Et il y a fait le Rajab encore, un mois sacré, un mois de bonus. Dans ce mois-là, il y a des adorations qui nous ont été demandées de le faire. C'est ces adorations-là. Quand on parle de l'islam, dans l'islam, on doit avoir des preuves venant d'Allah et de son prophète alayhi salatu wa salam. On dit c'est le thème du jour. On doit vraiment encourager les gens à l'adoration, à une adoration en islam qui n'a pas de preuves. Même si cette adoration-là, à un moment précis qui est là, le nom de l'islam est déplacé. De venir faire ça à un moment encore, tout ça, on a besoin de preuves. Quand ça, on n'a pas de preuves en fait, on n'a pas de mérite. Même quand on encourage les gens, on motive les gens à le faire, il n'y a pas de mérite. On dit parmi les paroles, non, les bonnes paroles dont les gens disaient de ce mot de Rajab, ils disaient simplement Allah, vous nous avez accordé le mot de Rajab. Alors Allah a accordé nous le mot de Sha'ban, le mot qui vient après Rajab. Ça veut dire le mot qui vient avant Ramadan. Et Allah bénit-nous dans le mot de Ramadan. Fait de nous des personnes bénies. Des personnes dans tout ce qui nous met dans le mot de Ramadan soit accepté. Ça, c'est une bonne parole. Mais dire que ça vient du prophète, là, il y a un problème qui est là. Même si c'est une bonne parole, on n'attribue pas au prophète sauf des preuves. Venant de lui-même, de ses compagnons et ceux qui ont vécu avec les compagnons ou bien ceux qui n'ont pas vu le prophète, ils ont vu les compagnons. Quand c'est comme cela, on peut parler. Et alors, il y a un hadith du prophète qui dit, il dit quiconque dit de moi ce que je n'ai pas dit, qui réserve sa place dans l'enfer. À cause de ce hadith-là, on doit s'interpeller. À ne pas dire des choses dans la religion, passion, avec notre passion, ou avec notre intelligence, parce que tout le monde est intelligent. Utiliser ton intelligence dans la religion, il ne faut pas le faire. Mais quand ton intelligence accompagne ce que le prophète a dit, ça c'est bien. Mais ne crée pas. Le prophète a dit cela, tout ça nous est éloigné de cela. Alors, ils vont envoyer des prières. En disant qu'il y a 10 rakats dans Rajab, qui le prophète sallam faisait cela. Alors, ça faisait le preuves. Et les livres d'Hadith, les livres qui citent les paroles du prophète, on ne trouve pas ce hadith là-bas. Sur l'ordre Rawati, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait 2 rakats, et il lisait de longues sourates, et il faisait le coup, il s'élève, et puis il lit la Fatiha encore, et puis il lit une autre sourate avant d'aller au coup, et puis il s'élève encore. Ça besoin de preuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des 2 rakats. Mais préciser dans le mois de Rajab, là on a besoin de preuves. Alors, on disait encore que le premier nuit, quiconque veille, le premier nuit du mois de Rajab, c'est-à-dire là, cette parole-là a besoin de preuves. Oui, le prophète faisait la prière nocturne. Mais dire préciser sur le mois de Rajab, cette précision-là, c'est ça en bas. Alors on a besoin de preuves. Le prophète il gênait. Mais dire que le prophète a gêné tout le mois de Rajab, il y a d'autres qui ont commencé depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ça fait 11 jours. Le prophète a gêné quel mois? Ça veut dire la moitié des mois, ça c'est le mois de Sha'ban, le mois qui vient avant le mois de Ramadan. Pourquoi? En se préparant pour le Ramadan. Mais dire il a gêné le Ramadan, un Rajab entier, ça a besoin de preuves, ça a besoin de pays. Et pourtant, il y a une hadith Aïcha qui disait, la femme du prophète, elle dit le prophète n'a jamais gêné la moitié, ou bien un mois entier, sauf le mois de Sha'ban. Ça c'est la femme du prophète.
Elle connaît plus le prophète que plusieurs personnes. Alors c'est Aïcha qui dit Shaban, mais elle n'a pas dit Ramadan. Et elle n'a pas dit Rajab. Alors, en disant que le prophète sallam allait faire le petit pèlerinage dans ce mois, préciser cela, et même réciter le mérite, la même Aïcha, la mère des croyants, elle dit que le prophète n'a jamais fait de Umrah en Rajab. Mais, contrairement, elle a cité un hadith dont le prophète a fait en Zulhijjah et Zulqa'da, qui est le 11e mois. Là-bas, il y a hadith. Là-bas, il y a des preuves. Alors, pour le croyant, toute adoration dont tu veux faire, durant ta vie, la porte est grandement ouverte. Mais dis, donner des mérites, donner des avantages, citer des importances, ça a besoin de preuves. C'est comme tu vas parler sur la loi de ton pays, à un autre pays, ou même quelqu'un qui ne réside pas dans ton pays, et tu veux te faire comprendre. C'est difficile à comprendre. C'est de parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on n'a pas vécu dans son temps. Ceux qui ont vécu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'ils n'ont pas dit du prophète, c'est ce qu'ils ont dit de lui. C'est la religion, c'est très fragile. Qu'on fasse attention. Quand on va être interrogé la vie du temps, alors vous nous allez interroger d'abord. Oui, quel est le message? Quel est le mot dont tu suivais dans ce monde? Quand on suivait, mais tu vas dire le nom du prophète alayhi salatu wa salam. Mais si ce dernier-là ne suivait pas le prophète, il va dire le nom de qui? Voilà le problème qui est là. Dans la religion islamique, on est obligé de suivre le prophète alayhi salatu wa salam. Quand tu dis un croyant, il est obligé, il va te dire que c'est trop dit. C'est pas lui, mais c'est que c'est obligé. Pourquoi? Quand ça a lui, Allah lui a expliqué la religion et il nous a expliqué. Parce que Allah n'a jamais parlé avec Allah. Allah n'a jamais envoyé un ange avec nous. Mais c'est à lui qu'il a envoyé. Alors c'est lui qui n'a rien dit de ce mois. Comme à une adoration précise. Non. Mais la porte des adorations sont grandement ouvertes. Nous demandons à Allah de faire de nous des musulmans puis cesser de pour sa cause. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته اللهم اغفر وارحم إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.